नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जंगीपुर पुलिस जिले की ओर से 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 1800 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के आदेश प्रथम, हरियाणा के हुकम द्वितीय, हरियाणा के अश्विन तृतीय स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की आदेश तीसरे स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश की पूजो वर्मा ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की सविता पाल ने दूसरा, उत्तर प्रदेश की जयती ने तीसरा स्थान हासिल किया। जंगीपुर पुलिस जिले के सभी पुलिस अधिकारी एमपी से इस भव्य आयोजन में पश्चिम बंगाल सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री जंगीपुर सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले दिनों में यह मैराथन प्रतियोगिता भविष्य में और भी बेहतर गुणवत्ता वाली होगी। সেলের মেসেজ মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য এটা করা হয়েছে। আচ্ছা, আজকে দেখা গেল যে বহু দূর দূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছে, তার পাশাপাশি স্থানীয়রাও অংশগ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা রয়েছে? এটা আমরা ফার্স্টবার করেছি, প্ল্যান আছে প্রতি বছরই এরকম হোক। কি মেসেজ দেবেন? মেসেজ হচ্ছে সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। আমাদের এইচডিএসএল এর মেসেজ মূল মন্ত্র তো এটাই আছে, সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। পরবর্তীতে কি এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা আরও বড় আকারে আয়োজন করবেন, এরকম কোনো পরিকল্পনা? এটা শুরু হয়েছে, আগামী দিনে এটা নিশ্চয়ই আরও ইমপ্রুভ করবে। কোথা থেকে এসেছিল স্যার? এটা অল ওভার ইন্ডিয়ার থেকে এসছে। আমরা ফেসবুকে দিয়েছিলাম, আমাদের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম যেটা আছে ফেসবুক পেজ, ওখানে ভালো রেসপন্স ছিল। তো ঝাড়খণ্ডের থেকে, ইউপি থেকে, বিহার থেকে, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা থেকেও পার্টিসিপেন্ট ছিল। কতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? 1800 প্লাস ছিল। কী কী থাকছে প্রাইজ ছিল? ফার্স্ট প্রাইজ ছিল 50,000 ছিল, সেকেন্ড প্রাইজ 30 এবং থার্ড প্রাইজ ছিল 20,000।